everyone, may hapon ka natong tanan. Welcome to my vlog. Kini yung pinugong vlogger Bisayang Dako from Mindanao. And also guys, my TV Biton is my page. Guys, and also atong channel is Dinda Branchil. Welcome to my Pantawan People's Park and Pantawan Boulevard. Welcome guys, hello. May hapon guys. Yes guys. Nagana gwapo ay ang maipitaan ni ba? Tumaga karon guys natin na ilila karon diri nga vlogger. Siyempre guys, hi, hello. Pinaka pretty, no? Pinaka masayang babae sa tibuok kalibutan sa buong mundo guys. Welcome the vlogger. Hi, hello everyone. I'm Aliyah and I do have a page. Check this out. It's Dearly. It's entitled Dearly. Yes. So I showcase stories that we're able to not usually talk about, and stories from strangers as well. So guys, ato mo din tawan. Sulat mo sa akong paper sa. So karon atong bisitahon ang imong mga pakulo diha no, madam. Yes, Pasing sige, natin sir. kang pag-ano. Okay, sige madam. Set up lang. Go ahead. Okay, guys. Guys, ato ang kauban ng vlogger no. Sa tibuok Pilipinas, guys. Follow, please follow. Sige. Yes, madam, mo may ato ang history ni madam. So mo to siya guys. Na lang ko yan ang simple na akong tripod dire dayon na ay mo ra nakasulat na who am I sa I am Dearly, tapos nag-share ko og stories. Dayon I do share it anonymously para sa mga people na kanabitaw shy type, dili kay sila maulaw. Tapos another ang ako ang lamisa. So wala to. Yes guys, ang pinaka-cute nga lamisa sa tibok kalibutan guys. Ug sa buong mundo guys no. So nay nakabutang di Is there someone you still think about, diba? Oo. So guys, pwede na kang mo answer dire guys, madam? Oo na. Pwede kang later. Sulat lang mo dire, tapos ilagay sa bottle. Then afterwards is mo to, ako lang siyang i-compile ang mga stories. Then I do also give free biscuits. So mga gisiganahan mo. So nice kayo. Madam, ma'am, ano ma'am? Natay mga answer and question dire ma'am. So nito po kini ato ang biscuit ring free. Halika kayo lang. Welcome to my vlog dai ma'am. Ay ma'am. Yes guys. Thank you so much. Yes, thank you so much guys. Kini ang Prenugwem vlogger and also ang ato ang kaubang vlogger guys. I'm Dearly. Yes, bye-bye. Thank you so much.